आड़प मंडप पहंडी दिन बड़ ठाकुर रथ उपरे पड़ा घटन तदंत आरंभ होईछि। महाप्रभु बलभद्र बाड़ग्राही को डाकी पचराउचरा करिछि तीन जणिया कमिटी। खुंटिया सेवक, प्रतिहारी सेवक, जेटीपी, श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी समेत वरिष्ठ दैतापति सेवक मानक पचराउचरा अकाउंटेबिलिटी फिक्स कि उत्तरदायित्व फिक्स कि न्यस्त कि कार्यानुष्ठान हेबार एक संकेत मिल पारुछि कि मधुसूदन मिश्र आम सहयोगी आम सहित पुणी थे लाइव उपस्थित रही। मधुसूदन, कार्यानुष्ठान हेबा निश्चित कि ए घटना को सहजरे ग्रहण करबनी प्रशासन? देखंतु देखंतु किभଳି भाबे कार्यानुष्ठान कराजिबो ताहा तो समय कहबो। कारण श्रीमंदिर आईन को आमे दंतविहीन आईन बेली प्रत्येकटी समय रे कहिचु। कारण अनेक समय रे शोकज नोटिस करा जाईची, अनेक समय रे कार्यानुष्ठान कथा कुआ जाईची, किंतु कार्य जो कहतनी सफलता सबुबले शून्य रही थाए। तेणु कौन कार्यानुष्ठान होउची एथुरु जना पड़ुची। कारण 19 तारीख नीलाद्री विजय 10 दिन भितर तदंत सारी समस्त रिपोर्ट दबा पई कुहा जायतिला, जो 3 जणिया कमिटी गठन करा जायतिला। किंतु 19 तारीख ठारू माने 29-30 तारीख सुधा तदंत रिपोर्ट दबा कथा, किंतु आज पर्यंत तदंत रिपोर्ट दिया जाई नाही। आमे जहाँ सूचना मिलुची 2-3 दिन हेलानी तदंत आरंभ होईची। गतकाली बलभद्रंक बाड़ग्राही हलधर दास महापात्र पुत्र अनाथ दास महापात्र को डका जाई समस्त विवरणी संपर्क में पचरा उचरा वीडियो क्लिप देखाई दिया जाइतला। जे वीडियो क्लिप रे किभଳି भाबे बलभद्र महाप्रभु पड़ी जाइछन्ति। एवं आमे एबे अछु बलभद्र बाड़ग्राही हलधर दास महापात्र घरे। हलधर दास महापात्र कौनसी मंतव्य दबा पई मना करदेले। कौन पई से सीधा सड़क कहले बलभद्र महाप्रभु काई पड़ी गले सूचई देले जे तमे माने जेउ नीतिकांति करूच ताहा भूलभाल करूच, तेणु नीतिकांति की सठिक करा जिबा दरकार। सीधा सड़क बलभद्र महाप्रभु कहले बलभद्र महाप्रभु बाड़ग्राही जे नेत्र पाई नांती, किंतु महाप्रभुंकर सेनापटा लागी करदेले। भवानी आपण मने पकाउथिबे आमे से ऊपर गोटे डिस्कशन करथिले जे नेत्र पाई नांती महाप्रभु, किंतु सेनापटा लागी कर दिया गला। एवं जो आज्ञामाल गला आपणकर पट्टी दियों ठारू यहाकू नेकरी खेव प्रकाश करते हलधर दास महापात्र। सीधा सड़क मना कले जे कौनसी प्रतिक्रिया देवी नाही, कारण रथयात्रा सठिक भाव संपन्न होई नाही। आम सहित विनायक दास महापात्र अच्छा, श्रीजुक्त दास महापात्र आपण निजे कहतु, आपण उपस्थित थे हलधर दास महापात्र कौन कहले? जोटा आप कहले से कथा से कहले कहीं सी जाना चाहूँ आपण मुहर से सी कौन कहले ना सी कहवा कथा बर्तमान जगन्नाथ महाप्रभु रथयात्रा एथर है ना ठीक भाव में कहीं नीतिकांति टे विशृंखला होती। कहीं 71 मसीहा को लेकिन मंदिर प्रशासन जो निष्पत्ति कला, छत्तीसगढ़ निजोग निष्पत्ति कला, दैतापति निजोग भी निष्पत्ति कले 71 मसीह जहाँ होता से करने। तेणुक 71 मसीहाटा होता जमी गोटे दिन रथ नवजौवन उभा गोटे दिन में पड़ा। तेणुक एथर से भाव में पड़ा से नीतिकांति की देखाई बर्तमान एथर कर मंदिर प्रशासन एक कथा चिंता कले। तेणुक या समस्त सेवायत सहयोग कले। तेणुक या सेवायत भूल से ना। तेणुक मंदिर प्रशासन 71 मसीहा दास महापात्र कहीं कहते बलभद्र महाप्रभु जो पड़ीगले से सूचई देले जे मु पड़ी पछे तुम्हें माने जो नीतिकांति करुच सठिक करुना एभली किसी वार्ता देले। तुम्हें माने जो पहंडी करुच ठीक प्रकार रे करुन, संख्याधिक मात्रा रहउचंती, मोबाइल फोन यूज करुचंती। ये जो तमाम हलधर दास महापात्र जो तर्जमा करी कहउचंती से कहउचंती जे तदंत करा जाउची, तदंत अनुसार आमे हमर उत्तर रखिबू, किंतु नीतिकांति सठिक हो नाही। तेणु बलभद्र महाप्रभु निजे ता देखै देले। नहीं शुणु गोटे कथा हूँ आप सब रथयात्रा अच्छा समस्त नीतिकांति आप निजे समस्त जिन जानी पड़ा खसवा ये जोड़े अलग कथा दीटा कथा जोड़े अर्थ बुझाऊँ। पड़ीजा कथाटा गोटे स्वतंत्र भाव अलग कथा बुझाऊँ और खसवा। तेणुक महाप्रभु चारवापर साधारण लोकटे चलिकी आसवा भारी कष्टर। तेणुक जो महाप्रभु निजे से ओह्लैंट से शह शह लोक भितर सेवायत मैंने अच्छा एटी बारंबार मीटिंग बस सब हो मंदिर तरफ प्रशासन तरफ समस्त आलोचना होची एवं समस्ते जानिछथि जे पहंडी रे को माने सेवक गोटे कथा कहले शह शह सेवायत का संख्या
केते एबे जो तदंत चलीची ए तदंत परिसर को आसीबो केते सेवायत रहितिले केते सेवायत रहिबा कथा एवं कौन जो छाटेणी से छाटेणीटा लागिथिला ना नहीं कारण वीडियो रे देखै दिया दउचंती जे छाटेणी लागी नथिला ए सब कथा तर्जमा को आसीबो एवं रिजल्ट बाहरिबो तो जाने सुन छाटणी लागिଥିଲା छाटणी खसिଛି କାରଣ ଆମେ ଥିଲୁ ରଥ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ଥିଲେ ସେବାୟତଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ରେ ଅଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା ସିଂହା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୁଷ୍ପାଳକ ଦୈତାପତି ଏବଂ ଚୁଆର ମହାଚର ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ତା ଦେହରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ରହିବା ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁକରି ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ରଥ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ସେଠି ବି ଠାକୁର ବହୁତ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ବହୁତ ସେବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଠି ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇକରି କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବି ମଗାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହଉ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ ଅନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେ କାଲି ନିଜେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାର ଉପରେ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପାଳିଆ ସେବାକୁ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ବି ପଡିଥିଲା ପାଣି ପଡିବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲିକି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ରଥ ମାନେ ଚାରମାର ଉପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଖସନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଖସିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଆମର ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ ଖସିଗଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ପଡିଗଲେ ଖସିଗଲେ ଖସିଲେ ଏବଂ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡି ଏଇ କଥା ତ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବକ ଏବଂ ନିଜେ ବାଳଗ୍ରାହୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସଠିକ ଭାବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ସେବା ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ତ ସିଏ ହିଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସେବକ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ବି 71 ମସିହାରେ ସେ ବି ଥିଲେ ତେଣୁକରି 71 ମସିହାରେ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା କାହିଁକିନା ନହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ 7-8 2 ଦିନ ଧରିକି ରଥଯାତ୍ରା ହବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ରାଜି ହେଇଗଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଟଙ୍କା କାରବାର ରହିଲା କି ନାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର କିଛି ହେଇନି ଶୁଣ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଯାହା ଆମର 71 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା ନହେଲେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ନହେଇକି 8 ତାରିଖ ହେଇଥାନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କାହିଁକି ସଂକୁଚିତ କରି ଦିଆଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତିକି ଯେ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ପହଣ୍ଡି ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବାହାରିବ ତଦନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଦିଅ କାହିଁକି ଖସି ପଡିଲେ ତେଣୁକରି ଯାହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତେଣୁକରି ତାର କିନ୍ତୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଯୋଡେ ପହଣ୍ଡି ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ କାମ ଠିକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ତାର କେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭବାନୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରତିଟି ତଦନ୍ତ ଦେଖିବେ ତଦନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଦେଖିବା କଥା ନୂଆ ପ୍ରଶାସକ ଆକ୍ସନ ମୋଡ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଉଛି କି ଏବଂ ଏଇଥର କାହିଁକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଉଥିଲା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ରଥ ଉପରେ ତାର ତଦନ୍ତ ହବ କି ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କି ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ମଧୁସୂଦନ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।